The marble pillars is the official residence of the Mayor of Amsterdam. Hier voor ons begint de zogenaamde Gouden Bocht van de Herengracht, waar vroeger in onze Gouden Eeuw, de 17e eeuw, de rijkste kooplieden woonden, de patriciërs. Deze huizen worden nu gebruikt als banken, kantoren en consulaten. Vroeger werden deze huizen bewoond door één bestuur. De deur onder de trap was uitsluitend voor het personeel. Vor uns beginnt der sogenannte Goldene Bogen der Herrengracht. Hier wohnten im goldenen 17. Jahrhundert die reichsten Kaufleute Hollands, die Patrizierfamilien der Stadt. Heute werden diese Häuser von Banken, Versicherungsgesellschaften und ausländischen Vertretungen benutzt. Früher wurden diese Häuser von Familien bewohnt. Die Tür unter der Treppe war ausschließlich für das Personal. Ici commence ce que l'on appelle le coup d'or du Herengracht ou canal des seigneurs. C'est ici que les plus riches marchands du pays, les patriciens, habitaient pendant le siècle d'or, le XVIIe siècle. À l'heure actuelle, ces maisons abritent des banques, des bureaux, des consulats. Jadis, ces maisons étaient habitées par des particuliers. La porte sous l'escalier était l'entrée de service. Just ahead of us is the beginning of the golden bend of the Herengracht, or Gentleman's Canal. In the 17th century, the Golden Age, this is where the country's wealthiest merchants, the patricians, used to live. Nowadays, these mansions are used as banks, offices, consulates, and so on. These houses used to be occupied by just one family. The door under the steps was used only by the staff. কোনটা?